Les élèves de deuxième année, on a un sujet pour la préparation, la première composition, l'imtihan تاعكم هذا الأول. On a le texte, comment les insectes qui se nourrissent de sang, moustiques, punaises, poux, arrivent-ils à localiser les vaisseaux sanguins sous la peau. يعني كيف تقدر تحدد يعني العروق هذيك الدموية اللي تكون تحت الجلد. Des chercheurs du CNRS, de l'université François Rabelais de Tours et d'institutions brésiliennes viennent de prouver que la chaleur joue un rôle important dans cette localisation. عرفوا هذو les chercheurs باللي الحرارة la chaleur عندها دور مهم في هذه اللوكاليزاسيون يعني في إيجاد المكان تاع les vaisseaux هذو. Ces résultats publiés dans la revue PLOS ONE sont issus d'une étude menée sur des punaises hématophages. Hématophages اللي معناها الدمويين اللي يتغذوا على le sang اللي يتغذوا على الدم. Lors d'une piqûre sur la peau d'un animal يعني كي تغرز الشوكة نتاعها كي تغرز الحيوان الجلد نتاع الحيوان les chercheurs ont observé que les punaises diriger directement leur trempe vers un vaisseau sanguin. يعني لاحظوا باللي تحط الخرطوم نتاعها directement في العرق هذاك الدموي sans aucun contact préalable de la trempe avec la surface de la peau. يعني بلا ما يكون هناك تلامس مع السطح نتاع الجلد. Ces insectes savent donc déjà où il faut piquer pour trouver du sang. يعني déjà على بالهم وين يبيكيو وين يغرزوا la trempe نتاعهم هذاك باش يلقاو du sang, يلقاو الدم. Or, sur la peau, il existe des différences de température pouvant varier de quelques dixièmes de degré à 1,5 degré pour le lapin. Cette différence pourrait être utilisée par les insectes pour repérer les vaisseaux. Les chercheurs ont conçu un système artificiel composé d'une plaque métallique dont la température peut être contrôlée à volonté et d'un fil métallique dont la température peut également être contrôlée et maintenue supérieure à celle de la plaque. Donc, واش داروا هادو لي chercheurs داروا نظام artificiel يعني نظام اصطناعي تكون اون بلاك ميتاليك يعني من بلاك تكون ميتاليك معدنيه وتكون فيها الحراره يقدروا يتحكموا فيها هما وثاني خيط يكون معدني وكذلك الخيط هذا يتحكموا في الحراره نتاعو شغل يديروا يعاودوا يديروا محاكاه الجسم تاع انسان الجسم تاع حيوان مع العروق نتاعو. Confrontés à ce modèle de peau artificielle, les insectes se comportent de la même manière يعني que sur la peau d'un animal. يعني شكون الحشرات بداو يتعاملوا مع هذا الجلد هذا الاصطناعي كما يتعاملوا مع الجلد نتاع دان انيمال. Ils dirigent leur proboscis trompe de l'insecte يعني دخلوا الترومب تاعهم هذاك directement vers le fil plus chaud et non vers le fond يعني دخلوا الخرطوم تاعهم هذاك باش يمتصوا الدم vers le fil الخيط هذاك المعدني اللي حطوه لي شيرشور اللي كان اكثر حراره plus chaud et non vers le fond وما دخلوش اكثر من هذا. Nous trouvons pas de sang. Les insectes adoptent alors une stratégie de recherche particulière qui consiste à piquer hauteur du point chaud, puis s'en éloigne de plus en plus. واش اللي داروا les insectes هادو ما لقاوش le sang ما لقاوش الدم ne trouvons pas de sang. هادو les insectes bon تبناو طريقه اخرى اللي هي يبيكيو بجوانب نتاع لو فيل هذاك ويبعدوا اكثر فاكثر كل ما يلقاوش الدم يزيدوا يبعدوا في لي بيكور تاعو. D'autre part, des études préalables sur ces punaises ont montré que la sensibilité à la chaleur se trouve principalement sur leur antenne. يعني دراسات سابقه يعني لقات باللي هاد الحشرات هادو بينوا باللي عندهم حساسيه الحرارة من خلال لونتن من خلال مستشعرات عندهم. En effet, confrontés au système artificiel, les insectes ne possédant plus qu'une seule antenne ont raté la cible déviation vers le côté de l'antenne intacte. يعني هادو الحشرات هادو لي بوناز هادو ما عندهمش غير une seule antenne واحد مستشعر واحد يعني on raté la cible خطاو الهدف نتاعهم. Et ceux privés des deux antennes se sont avérés incapables de piquer. يعني اللي ما عندهمش les deux antennes ما كانوش قادرين باش يقوموا بعملية الغرز نتاع الواحد تاعهم. Deux résultats qui ont permis aux chercheurs de proposer que sont
les antennes qui guident la trompe lors de la piqûre. يعني هنا وصلوا لي النتائج باللي لي زونتين اللي سمحوا لي شيرشور هذو الباحثين باللي باش يقترحوا انه لي زونتين المستشعرات هي اللي تقيدي، هي اللي كي جيد اللي يعني تقود لا ترومب هذاك اثناء لا بيكور، يعني اثناء الغرز. Ce travail permet ainsi de comprendre le mécanisme fondamental de l'alimentation des insectes hématophages. يعني هذا العمل يسمح بفهم الميكانيزم، يعني الحركيه الاساسيه نتاع التغذيه، الميكانيزم الاليه الاساسيه نتاع التغذيه عند هاد لي انسكت هيماتوفاج، هاد الحشرات الدمويه اللي تغذى على الدم. mais aussi d'illustrer la manière dont certains parasites tels le plasmodium de la malaria pénètrent dans le torrent sanguin. يعني هذا الشيء سمح ثاني بينا الطريقه اللي من خلالها بعض الطفيليات dans certains parasites tels كيما البلاسموديوم هذا de la malaria يدخل dans le torrent sanguin، يعني يدخل في مجرى الدم. نروحوا لي كيستيون. قال لي relever du texte une phrase qui définit l'expression insecte hématophage. يعني je relève نجبد نستخرج من النص une phrase جمله qui définit اللي تعرف لي واش l'expression العباره هذه insecte hématophage اللي قلنا هنا حشرات دمويه. دونك نروح لو تكست نحوسو. شوف انا واش عندي les insectes qui se nourrissent de sang. هادو هما les insectes hématophages، هما الحشرات qui se nourrissent اللي تتغذى de sang. Question numéro 2. قال لي qui ont pris en charge les études sur les punaises hématophages. شكون شكون هذا ولا شكون هادو qui ont pris en charge اللي يعني قاموا بالتكفل بدراسه هادو لي بونيز هيماتوفاج. شكون هما؟ حنا كي نرجعوا لو تكست واش نلقاو دي شيرشور. هنا شوف مليح، دي شيرشور du CNRS، باحثين تاع CNRS de l'université François Rabelais de Tours et d'institutions brésiliennes، des institutions brésiliennes هما qui viennent de prouver، هما اللي داروا هاد الدراسه هذه. دونك نقولوا هادو هما اللي qui ont pris en charge les études sur les punaises hématophages. Question numéro 3. Allez compléter le tableau. Le tableau, je fais étape de la démonstration où les phrases du texte illustreront votre réponse. On met de l'étape, on met de la phrase qui illustre notre réponse. Bon, on a observation des punaises diriger directement leur trompe vers un vaisseau sanguin. Observation. Donc, on a la première étape, la démonstration, il y a l'observation, le ملاحظة. Donc, نكتبوا هنا observation. زيد عندي l'hypothèse اللي هي الفرضية، نروح نحوسوا هنا في لو تكست على l'hypothèse، على الفرضية. شوف هنا cette différence pourrait يعني ممكن تكون être utilisée مستعملة par les insectes من طرف هادو les insectes pour repérer باش يحدوا les vaisseaux. يعني ممكن تكون ممكن et pourrait يعني RAIT c'est le conditionnel. Donc هنا مادام عندي le conditionnel ça veut dire هنا عندي l'incertitude يعني الاحتمالية. donc عندي هنا احتمال. دونك نقول هذه سي اون هيبوتيز. قال هو واش قال سيت ديفيرونس، هذا الاختلاف ممكن يكون مستعمل par les insectes pour لواش pour repérer les vaisseaux. نقولوا l'hypothèse cette différence pourrait être utilisée ونكمل حتى نوصل repérer les vaisseaux. تحديد الأوردة نقولوا هذه هي l'hypothèse. زيد واش عندي ثاني؟ هنا ما عندي والو، ما عندي ني ليتاب ني لا فراز، وعندي بعدها لا كونكلوزيون. دونك واش نكمل؟ واش اللي كتجي بعدها؟ كاين لو بروتوكول. دونك درنا لوبسيرفاسيون هنا. زيد واش عندي ثاني؟ ليبوتيز. دونك واش بقى لي هنا؟ بقى لي لو بروتوكول اكسبيريمونتال. دونك نكتبوا بروتوكول اكسبيريمونتال. تسمى دوك هنا دخلنا في الاكسبيريمونطاسيون، في التجربه. واش نقولوا هنا في التجربه؟ واش اللي داروا؟ نرجعوا le texte واش نلقاو؟ واش عندي هنا؟ عندي لي شيرشور بهم ont conçu un système artificiel composé d'une plaque métallique. داروا un système، داروا نظام artificiel، نظام اصطناعي متكون من واش؟ une plaque métallique اللي هضرنا عليها معدن، وداروا la température peut être contrôlée، يعني يقدروا يتحكموا في الحراره نتاعها à volonté. اذا فيل، وداروا فيل ميتاليك يعني خيط معدني. ثاني dont la température peut également être contrôlé، يعني يقدروا يتحكموا فيه. دونك هذه هي l'expérimentation اللي داروها هادو لي شيرشور. دونك هنا نقولوا عندنا في l'expérimentation le protocole
expérimental, on dit les chercheurs ont conçu un système, un système artificiel, etc. comme le texte. La conclusion, النهاية الخاتمة وشنو هي؟ يعني le résultat اللي وصلوا ليها. هنا واش قال لي في الآخر؟ Deux résultats qui ont permis aux chercheurs de proposer que زوج نتائج بينوا les chercheurs باش يقترحوا que sont les antennes qui guident la trempe lors de la piqûre. مستشعرات هي اللي تقيدي لا ترومب هذاك نتاع الانسكت باش يدير الوخز نتاعو باش يدخل في الجلد. دونك هذه هي لو ريزولتا، هذه هي لا كونكلوزيون. La conclusion sont les antennes qui guident la trempe lors de la piqûre. Lors de la piqûre. Question numéro 4. Relevez 4 termes qui renvoient au champ lexical du mot démonstration. يعني نخرجوا 4 كلمات qui renvoient اللي عندهم علاقة le terme نتاع démonstration. حنا كي نحوسوا في le texte واش نلقاو بزاف، نلقاو par exemple نلقاو chercheur باحثين، نلقاو ثاني par exemple observer, observer. On trouve aussi expérience, تجربة. نزيدو واش عندنا تاني résultat اللي هي النتائج. دونك هنا واش عندنا؟ قال لي عطيني 4 mots. عندنا chercheur باحثين، observer اللي هي يلاحظ، expérience تجربة، résultat النتائج. دونك هادو sont des mots qui renvoient au champ lexical du mot démonstration. Question numéro 5. قال لي cette différence pourrait être utilisée par les insectes pour repérer les vaisseaux. L'emploi du conditionnel exprime une probabilité, un souhait ou bien un fait réel. Donc هنا حنا كي شفنا في l'hypothèse قال لي cette différence pourrait يمكن، يعني هذه تعبر لي على الاحتماليه، راه فرضيه. دونك نقولوا هذا l'emploi هنا l'auteur il a utilisé le conditionnel pour exprimer une probabilité. Pour exprimer une probabilité. يعني باش يعبرنا على احتمالية. Bon, choisissez la bonne réponse. D'accord, j'ai choisi la bonne réponse. Question numéro 6. قال لي nommer les procédés explicatifs contenus dans chacune des phrases proposées ci-dessous. عندنا هنا des phrases, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer. يعني راح نسميو les procédés explicatifs اللي كاينين contenus في كل une phrase من هاد les phrases هادو. واش اللي عندي؟ Comment les insectes qui se nourrissent de sang, moustiques, punaises, poux. هذه le procédé explicatif هنا واش نسموه؟ عندنا شوف هنا moustique, virgule, punaise, virgule, poux, virgule. Donc هذا نسميوها l'énumération. هذه سي énumération اللي هي كي نديرو نعدو حوايج بزاف نقولوا هذه سي l'énumération اللي هي الترقيم. Deuxième phrase. Les chercheurs ont conçu un système artificiel composé d'une plaque métallique et d'un fil métallique. هذا وشنو هذا نسميوه هذا داروا واش قال لي chercheurs ont conçu داروا un système artificiel. ومن بعد بدا كما نقولوا حنا من بعد بدا يحلل لي في هذا لو سيستيم ارتيفيسيال. دونك قال لي كومبوزي، بدا يحلل فيه واش فيه اون بلاك ميتاليك اي دان فيل ميتاليك. دونك هذه نقولوا سي لاناليز اناليز. Troisième phrase. Tel le plasmodium de la malaria pénètre dans le torrent sanguin. هنا قال لي كيما مثل واش مثل le plasmodium de la malaria. يعني عطاني مثال بلاسموديوم تاع الملاريا. دونك هنا واش دار؟ هنا مدلي illustration، يعني عطاني توضيح illustration مثال par un exemple. هذه نقول لها illustration اللي هي توضيح. نقولوا هنا هذه troisième c'est une illustration. مدلي le plasmodium تاع de la malaria comme un exemple باش يوضح لي comment pénètre de la trempe, comment pénètre leur trempe dans le torrent sanguin. Un attendez illustration. Question numéro 7. Relevez du texte les termes spécifiques du mot insecte. Donc on a le mot insecte. Le texte les termes spécifiques. Bon, on a insecte. On a كنحوسو في les termes spécifiques. هادو يعني الكلمات اللي تخص spécifique يعني اللي تخص كلمة insecte اللي هما par exemple عندنا moustique, punaise, poux. هادو sont des termes spécifiques du mot insecte. نقولوا les mots هادو اللي عندنا اللي هما punaise, moustique, poux. هادو هما les mots spécifiques. Question numéro 8. Complétez l'énoncé ci-dessous par les termes et expressions dans le désordre. حنا عندنا هنا des termes et des expressions dans le désordre. On va mettre en ordre ces expressions pour obtenir un énoncé cohérent. Donc حنا واش عندي هنا des insectes
hématophage localise les vaisseaux sanguins sous يعني تحدد الأوردة الدموية sous تحت واش une peau تحت جلد grâce à بفضل واش grâce à leurs antennes et à l'aide de la chaleur بمساعدة la chaleur اللي هي الحرارة la chaleur pour en arriver à cette conclusion للوصول إلى هذه النتيجة cette conclusion les chercheurs procèdent à des expériences يعني قاموا بتجارب des expériences sur des punaises en concevant يعني وخدموا واش une peau هذا artificielle. Question numéro 9. À quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte? احنا عندنا هنا دي pronoms شفنا دي سيل ديما نروحوا قبلها ونشوفوا واش عندي هنا قال لي plate métallique dont la température peut être contrôlée à volonté et d'un fil métallique dont la température peut également être contrôlée et maintenue supérieure à celle يعني أعلى من هذيك celle de la plaque celle تعود على la température نقولوا celle ترجع لشكون على la température زيد واش عندي ثاني عندي هنا ce دونك هنا واش قال لي en effet confrontés au système artificiel les insectes واش بيهم les insectes ne possédant plus qu'une seule antenne ont raté la cible, déviation vers le côté de l'antenne intacte, ils se privaient des deux. وهذوك اللي راهم محرومين من les deux antennes, شكون هما؟ يعني الحشرات اللي يكونوا privés, donc se renvoient aux insectes. Donc les insectes. Question numéro 10. Quel est le raisonnement suivi par l'auteur? Justifiez votre réponse avec une phrase personnelle. Donc قال لي واش هو le raisonnement تاع l'auteur. شوف دوك حنا pour distinguer le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. Le raisonnement inductif, c'est du particulier au général. Ça veut dire par d'observation particulière pour aboutir une conclusion générale. يعني نمشيو من ملاحظات يعني تكون particulière خاصة إلى نتيجة عامة. Et le contraire, عندنا le déductif, le raisonnement déductif, نمشيو من idée générale pour déduire des propositions particulières. يعني نمشيو من فكرة عامة باش نوصلوا الاقتراحات خاصة يعني من العام للخاص هذه نقولوا عليها raisonnement déductif. Donc حنا في لو تكست واش شفنا باللي les chercheurs هادو ils ont observé des punaises qui dirigeaient directement leur trompe vers un vaisseau. Donc شافوا des punaises donc هذه نقولوا عليها هذه une observation ولا des observations particulières حتى وصلوا لوين وداروا ليبوتيز تاعهم والاكسبيريمونطاسيون ووصلوا لا كونكلوزيون اللي هي قالوا باللي une conclusion générale اللي قالوا باللي les antennes هما اللي qui guident la trompe lors de la piqûre. Donc نقولوا هنا le raisonnement de l'auteur نقولوا عليه inductif. اللي راح مشى le particulier le général. On a le raisonnement inductif. 11 l'auteur a écrit ce texte pour présenter une invention scientifique ou la prouver un fait scientifique ou la donner son point de vue ou les mettre donc pour prouver un fait scientifique باش ياكد لنا هاد الحقيقه العلميه هذه ياكدها لنا دونك كانت هذه مراجعه une révision pour la composition تاع le premier trimestre. نتلاقاو في مراجعة أخرى بإذن الله والسلام عليكم.